Gimana? Lah aku beneran suruh mami bohongan. Kok mau beneran? Ini buat ini, Dek. Asem. Gimana, Dek? Asem. Kok buat telak? Pinter ya anak mami ya. Aduh, pusing pala Barbie, pala Barbie. Oh, oh, oh. Pusing pala Barbie, pala Barbie. Oh, oh, oh. Pusing pala Barbie. Ayo, ayo, mau kemana, ayo. Ayo goyang dumang, biar hati senang, pikiran pun tenang, kalau jadi hilang. Dadah.